चारशोला एमएलए सुशांत देवनी याक्रम सिपाहीजला गोलाघाटी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलनि कतालनक फियगिरि जाखा मानजाखा एमएलए सुशांत देव विशालगढ़ पंचायत समिति चेयरपार्सन अतुषी दास पंचायत समिति मेम्बर रवीन्द्र दत्त विशालगढ़ प्रेस क्लाब प्रेसिडेंट भवतोष घोष विलेज प्रधान पुष्प रय डेपुटी हेड दुलाल शील स्कूल प्रिंसिपल साधन शील नखबै गुबुनादं रक Pandane pula no manjak na rawai rokna boromya foril amjak shogai na har zakha abni aglo jati kathar musingai pandana ching shogai rakha MLA Susanto Dev abni aglo rivon rawai katal nok tin doklam figai rakha MLA Susanto Dev abni aglo shamiji ni mangfliwo khombogai boromya for zakha abahageno pandawo kokna rakha MLA Susanto Dev সেইগুলোকে মাথায় রেখে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। আমরা যত বেশি পজিটিভ কথাবার্তা বলবো, যত বেশি উৎসাহ প্রদান করব, তত ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য ঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। যেহেতু স্বামীজির নামে বিদ্যালয়টা, স্বামীজি বলেছিলেন Arise awake, stop not until you reach the goal. উঠো জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছবে থামা যাবে না। আমাদের লক্ষ্য এখন থেকে স্থির করতে হবে। বিশালগড় নিশিমি জীবনী কক্থুম চিনি খরাং।